여러분의 그 피곤하고 괴로운 것을 좀 덜어드리기 위해서 간단하게 하도록 노력을 해보겠습니다. Voy a tratar para que ustedes se quiten el cansancio y el 누가 sufrimiento. 뭐래도 지금도 Diga quien lo diga, 이 축복의 능력은 역사하고 계십니다. la bendición del poder del trono celestial está obrando ahora mismo. 여러분이 아니라고 해도 상관없습니다. Aunque digamos que no, no importa mucho. 이 축복을 누리고 있으면 자연적으로 여러분은 여기 계시지만 여러분과 관계 있는 모든 곳에 역사하게 되어 Si 있습니다. disfrutamos de esto naturalmente, aunque digamos que no, esta respuesta viene, ¿verdad? 이래야 되는 게 이 사단이 시공간 초월해서 활동해요. ¿Por qué? Porque Satanás obra trascendiendo el tiempo y el espacio. 이 시공간 초월하는 능력이 있을 이 응답을 누릴 때는 반드시 237에 빛을 발하는 응답이 있게 되어 있습니다. Siempre cuando disfrutamos del poder y la respuesta que trasciende el tiempo y el espacio, absolutamente podemos resplandecer hacia las 7 naciones. Y eso es lo que es importante de la Biblia. 마지막으로 붙잡아야 될 게 뭡니까? Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que aferrarnos en el 이 último 축복의 momento? 가장 중요한 부분이 뭐죠? ¿Cuál es la parte más importante? 콘텐츠입니다. Es el contenido. 어떤 내용을 갖고 있나 거죠. ¿Qué contenido tenemos 이게 nosotros? 살리느냐 못 살리냐 하는 거죠. Eso puede depender a salvar las 7 naciones o no. 이 응답은 분명히 있기 때문에 어떤 콘텐츠를 가져야 내가 살고 5천 종족 살리냐. Esta respuesta existe sí o sí, por eso depende del contenido podemos salvar a mí mismo y a las 5,000 tribus. 제2 로마 운동이 이루어지게 됩니다. En este momento se llevará a cabo el segundo movimiento de Roma. 그래서 로마서 16장 Por lo tanto, en Romanos 25절 16, 27절 말씀이 관계가 있죠. 25, 27 tiene que ver algo con esto. 여기는 뭐죠? ¿Qué quiere decir esto? 영세전부터 영원까지입니다. Desde los tiempos eternos hasta para siempre. 이런 말이 돼요. Quiere decir la eternidad. 우리의 콘텐츠는 영원한 거다 이 말이에요. Nuestro contenido es algo eterno. 이 말은 변하지 않는다는 말이 돼요. Quiere decir que nunca cambia. 이 말은 절대적인 말이 돼요. Quiere decir que es lo absoluto, ¿verdad? 하나님 주식 이런 거지 뭐 있어도 되고 없으면 좋고 없어도 되고 이런 건 아니잖아요. Lo que Dios nos da es esto. No es que está bien si no está o 자, no hace 이 falta que esté. 콘텐츠를 어떻게 가지냐에 따라서 이제는 많은 걸 변화시키는데 상황이 상관없습니다. Depende del contenido, podemos cambiar muchas cosas y las situaciones no importan mucho. 시술이 있든 없든 상관없어요. Porque si tenemos la instalación o la infraestructura o no, no importa. 걱정할 필요 없어요. Muchas iglesias dependientes están preocupados, 저는 영도 pero 들어가서 no importa 동시에 mucho. 300군데 달아파했잖아요. Cuando fui a Yongdo por primera vez, hice al mismo tiempo 30 movimientos de la palabra. Lo que es importante es el contenido. Los demás no importa mucho. 새벽기도 할 데가 없었으면 남의 그냥 학원 빌리가 하고요. No vemos el lugar donde hacer la oración de la madrugada, por eso alquilamos un lugar. 뭐 철학기도 할 데가 없으니까 막 산에 올라가서 하고. No teníamos un lugar para hacer la oración en la noche, por eso hicimos en la montaña, en una instalación. 자, Lo que es importante es el contenido. Para estas 5,000 tribus, 거의 학교도 없는 상태입니다. ahora mismo la mayoría ni siquiera tiene la escuela. 여러분 케냐 같은데 그는 5천 종족에 막 버려진 데 속하는 건 아니거든요. En caso de Kenia, por ejemplo, ellos no permanecen de las 5,000 tribus tampoco. 그런데도 거리 아이들이 막 돌아다니는데 학교 안 가고. Sin embargo, los niños están en las calles y no van a la escuela. 학교 있는데 학교는 안 하고 있어요. Aunque exista en la escuela, no están operando, 케냐 수도 administrando. 나이로비에 그렇다니까요. Kenia en Nairobi 자, 이거 están 참 así.
완전히 뭐 우리는 이 일터가 너무 많을 정도예요. 그 Significa- 애들도 한번 보세요. 걔들 학교 안 가고 있어요 그냥. Significa, hay muchos campos del trabajo. Mire, si miramos a esos niños, no van a la clase. 그런데 저 5천 종족 완전히 들어가 버리면요. Y si entramos en las 5.000 tribus, 신학교도 없어요. tampoco está el seminario. 그래서 아까 우리 그 박건우 선교사님이 옳게 공부를 안 한 사람인데 신학 공부를 시키게 되면 어떻게 하겠냐 이렇게 물어보더라고요. Por eso el misionero Pacono me preguntó que cómo podemos ayudar a que estudien el seminario. 여러분 지금 우리가 5천 종족에 그거 따질 수 있는 그런 상황이 못 되잖아요. Bueno, ahora mismo no estamos en las condiciones 그래서 para 선교사님들이 예과라도 analizar 만들어서 esto. 올바르게 복음 가르쳐서 들려보내야 됩니다. 이 도시에 가는 것도 아니고 지금 급해요 이 5천 종족이. Porque las 5.000 tribus son muy urgentes, por eso tenemos que hacer, aunque sea por los libritos, 자체에 학교가 없는데 어떻게 그 사람들이 공부를 하겠어요? tenemos que transmitir los materiales. Si no existen las escuelas, ¿cómo pueden educar 그러니까 y 이제 estudiar? 전혀 이 전도 훈련이 안 된 거죠. Ahora mismo no tienen el entrenamiento del evangelismo. 신학교가 없는데 어떻게 전도 훈련이 됩니까? Si no tienen el seminario, ¿cómo pueden hacer el evangelismo? 그러니까 이제 뭐 다른 거 다 따질지라도 이게 지금 급한 거예요. Aunque tenemos que analizar muchas cosas, pero esto es lo urgente. 아니, 신학교도 없고 목사가 있는데 보니까 신학 공부 안 하고 목사네. Sí existen los pastores, pero son los pastores sin que no hayan estudiado el seminario. 그런데요, 이게 5천 종족만 그런 게 아니에요. 미국 가도 그래요. Y no solamente de las 5.000 tribus, sino en caso de los Estados Unidos es lo mismo. 또 목사가 돼 있는 갑자기. Un día fui a Hawái y una persona era ya un 그리고 pastor. 목사 됐지만 선배님이 하라더래. Y yo le pregunté cómo fue el 신학 pastor. 공부하는 얘기 안 했대. Dijo que mi compañero superior me dijo 자, que 이런 sí. 식이니까. 그 Y no estudió el seminario. 너 신학교 해, 신학 그 목사해, 막 이런 식이에요. Entonces hay personas que denominan o asignan a una persona 많은 para ser el 문제 있지만 pastor. 급한 게 이겁니다. Hay muchos problemas, pero lo urgente es esto. 예, 당연히 막 교회는 잘 안 되지. Es obvio que la iglesia no funcione bien. 삼강 기억하셔야 됩니다. 삼강만 기억하면 여러분 교회는 무조건 삽니다. Tenemos que recorrer el tercer 진짜 mensaje. 말씀 내 중심 하나님 말씀 정확하게 잡아요. No tenemos que estar centrados en mí ni mis cosas, sino tenemos que estar centrados en la palabra de Dios. 이 기도 올바로 잡아요. Y en la oración tenemos que hacer correctamente, conforme a la voluntad de Dios. 이제처럼 하면은 역사 일어나게 돼 Y 있어요. después vamos a ser los testigos. Y es obvio que se levanten 어떻게 las 집중해서 obras. 1강, 2강 때 얘기했으니까요. Y cómo podemos preparar en el primer y segundo mensaje lo mencioné. 여러분들이 5천 종족을 향해서 너무 복잡해도 안 됩니다. 콘텐츠 앞서 있는 게 있습니다. Entonces existe un contenido que está por adelantado. No hace falta que expliquemos 뭡니까? y que tengamos las 콘텐츠 앞서 있는 게 cosas complicadas. 컨셉이에요. Lo que está delante del contenido es el concepto. Tenemos que enseñarles 이건 텍스트가 돼서 알려줘요. definitivamente. Tiene que ser 왜냐하면 이건 el 이유가 되는 거니까. texto, porque esto va a ser la razón. 왜 해야 됩니까? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué? 여기가 나오는 게 아주 중요한 7대 전도 여정이 나오는 겁니다. De aquí podemos conocer los 7 itinerarios del evangelismo. Tenemos que enseñarles sí o sí. 저는 ¿Cuál es lo primero? 너무 이거 어렵다기보다는 말이 안 돼 힘든 일을 탁 당할 때 있었어요. Yo estaba en las ocasiones donde me enfrentaba en las crisis. Y en ese momento pensé así. 하나님은 지금도 분명히 역사하셔서 말씀을 성취하고 계시잖아요. Dios ahora mismo también definitivamente está vivo y está cumpliendo sus obras y está junto conmigo. 구원의 역사를 이루는 그리스도로 말미암아 임마누엘의 역사하고 있잖아요. Y a través de Cristo está cumpliendo las obras de la 나에게 salvación. 성령의 능력으로 분명히 역사하고 계시잖아요. Y definitivamente está obrando con el poder del 그런데 왜 Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué me sucede esta cosa? Pregunté. 큰 응답을 받았어요. Y ahí tuve la gran 모든 respuesta. 여러분과 저 5천 종족의 첫 번째 여정이요.
El primer itinerario es 성삼위 하나님이 나와 함께 계십니다. el Dios Trino está junto conmigo. 이걸 알고 있는데 여기서 답을 내야 돼요. Conocemos esto, pero tenemos que tener la respuesta también de 여기서 aquí. 답을 내버리면 굉장한 게 보이죠. Cuando tenemos la respuesta aquí, podemos ver las cosas más grandes. 하나님이 아시는데 왜 나는 그 잘못 없는데 날 보고 그렇게 말을 합니까? Pueden 여기서 답을 decir 내야 que 돼요. Dios ya lo conoce y por qué me están criticando o estoy 얼마나 siendo 답이 나오는지 모르죠. criticado. 사람의 Podemos recibir las respuestas 도움이 grandes. 필요 없단 말이 아니고 상관없습니다. No quiero decir que no son necesarias las ayudas de las personas. 사람 중심 아닙니다. Todas las personas son muy valiosas, pero no tenemos que estar 모든 centrados en 사람 las 무시하란 말이 personas. 아니고 그러나 사람의 도움 아닙니다. No tenemos que subestimar las personas, pero no tenemos que depender de las ayudas de las personas. 비밀이 있습니다. Si nosotros tenemos el secreto para sobrevivir en cualquier lugar, ¿verdad? 그래서 여러분들 어디를 가든지 이 영적 사실을 보는 거죠. Por eso vayan donde vayan pueden ver la verdad espiritual. 하나님의 진짜 응답은 내가 생각하지 않은 데 있어요. Y la respuesta verdadera de Dios está en un lugar donde yo no he pensado nunca. 아니 내가 가는 곳에 다른 사람이 죽는 게 아니고 살아나는 하나님의 역사예요. Y en los lugares que voy, las personas no mueren, sino viven espiritualmente, 그렇죠. ¿verdad? 아니 위기를 만났는데 그게 응답이야. Se han enfrentado en las crisis, pero eso fue la oportunidad. 뭐 싸우고 경쟁할 필요도 없어요. Por eso no hace falta ni competir, 하나님이 함께 하시기 때문에. porque Dios Trino está junto con nosotros. Por eso se levantan las obras de la 그래서 recreación. 우리는 저 항무지나 사막에 버려져도 괜찮아요. Por eso, aunque estemos en el desierto o en la tierra árida, 그래서 está bien. 우리는 굉장히 이 하나님 주시는 이 절대적 이유를 발견하게 돼요. Y nosotros podemos descubrir la razón absoluta de 지금은 Dios. 뭘 말했습니까? ¿Qué es lo que he dicho 열 가지 ahora? 비밀을 말했어요. Son los 7 secretos. 하나님의 주권 바뀌지 않습니다. La soberanía de Dios nunca cambia, ¿verdad? 하나님의 구원 바뀌지 않습니다. La salvación de Dios nunca cambia. 하나님의 성령의 역사 바뀌지 않습니다. Las obras del Espíritu Santo de Dios 하나님의 nunca 말씀 cambia. 바뀌지 La 않습니다. palabra de Dios nunca cambia. 우리의 신분 바뀌지 않습니다. Nuestra identidad no cambia. 모든 곳에 하나님의 계획이 있습니다. En todos los lugares existe el 하나님 우리 plan de Dios. 안고서는 모든 것을 인도하십니다. Y Dios nos guía 우리가 en todos los 한 번은 sitios que 죽지만 죽는 게 vayamos. 아니고 영원한 곳으로 가는 거예요. Nosotros morimos una vez, pero es que no morimos para siempre, sino vamos a un lugar 그래서 eterno 우리가 하는 전도 운동은 y venceremos sí o 맹수함으로부터 sí. 상을 얻지 않을 것이다. Por lo tanto, la recompensa, aunque sea por un vaso de agua, no pierden. 10가지 발판입니다. Son las 10 plataformas. Tenemos que asegurarlos. 그리고 뭡니까? ¿Y luego qué? 우리 쉽게 낙심하지 않습니다. Nosotros no somos desanimados ¿Por qué? fácilmente. ¿Por qué? 위, 아래, Arriba, 옆, abajo y al lado. 우는 보고 있습니다. Podemos verlo. 높이, 깊이, 넓이 보고 있습니다. La altitud, la profundidad y lo anchura. Y estamos viendo el pasado, el presente y el futuro. 모기다는 그게 이상한 그 정신병이에요. Las personas que no pueden esperar, entonces tendrán una enfermedad mental. 9가지 흐름. Son las 9 corrientes. 분명해져야 돼요. Tenemos que asegurarlas y tener la convicción, porque esto es el 이게 여러분 concepto. 개념에서 벗어나 버리면 그건 아무것도 아닌 거예요. Si solamente explican de las nociones, 그러고 no es 뭡니까? nada. 하나님이 luego qué? 우리에게 열쇠를 줬어요. Dios nos ha dado las llaves. 그리스도 아는 자 구원받은 거. Las personas que conocen a Cristo 그 reciben la 이름으로 기도하는 salvación. 자 응답받는 거. Y las personas que reciben en su nombre reciben la respuesta. Y las 그 personas 이름 가진 자는 모든 reciben la guía y se liberan, son liberados de la maldición. 끝까지 인도하시고. Y para ellos Dios les da la guía para siempre. 5가지. Son las 5가지 확신. 5 분명히 해줘야 됩니다. llaves, 5 seguridades. Tenemos que enseñarles sí o sí. 그리고 뭡니까? Y después 평생에 가는 길이 보입니다. podemos ver el camino de toda la vida. Podemos ver por adelantado 62의 삶입니다. los 62 puntos de la vida del evangelista. 내가 가는 곳, 여러분이 기도하는 곳, 여러분이 예배하는 곳은 Los lugares que yo voy,
los lugares que 보호자의 ustedes 축복이 oran 하나님의 나라의 일로 이루어지는 y en los lugares que ustedes dan el culto se establecen como el reino, como el trono celestial y el reino de Dios. 이게 지금 이 시간이에요. En este 이게 momento, 여러분 기도하는 시간. en el tiempo que ustedes 이거 oran, 확실히 해야 돼요. tenemos que tener la convicción 이거를 de estos. 그 5천 종족 어려운 사람 만났을 때 안 가르쳐주면 뭘 가르쳐? Si no enseñamos a las personas de 5.000 tribus que tienen las dificultades, ¿qué es lo que vamos a enseñarles? Tenemos que tener la seguridad del concepto. 그때부터 이제 콘텐츠가 Desde 중요한 entonces 겁니다. podemos ver el contenido que es 이 importante. 중에 중요한 콘텐츠가 뭡니까? ¿Cuál es el contenido importante? 이제는 보좌의 축복이 La bendición del trono celestial 하나님 나라의 일로 이루어지는 거예요. 예수님 말씀하고 계시잖아요. se representa como las obras del reino de Dios. El Señor Jesús mismo dijo esto. 이게 지금 콘텐츠입니다. Es el contenido. 어떤 콘텐츠입니까? ¿Qué tipo de contenido es? 하나님 나라의 일이 이루어진단 말은 무슨 말인가? ¿Qué significa? 지금부터 이제는 5천 종족 살리는 가장 중요한 길이 현장 목회자 세우는 겁니다. ¿Qué significa que se establecen las obras del reino de Dios? Significa para 5.000 tribus, los importantes son los pastores centrados en el campo y los líderes de la iglesia en el campo y los remanentes que están en el campo. Tenemos que pensar que Pablo no se quedó en un lugar durante mucho tiempo. El camino para salvar China es levantar los pastores, los líderes de la iglesia, los remanentes en el campo. 내가 가는 것도 중요하지만은 세우는 게 더 중요해요. Es importante que nosotros vayamos a ese lugar, pero lo más importante es levantarlos. Eso es nuestro contenido. 그리고 5천 종족들 만나거든. También tenemos que enseñar la segunda cosa cuando nos encontramos a las 5.000 tribus. Es muy importante. 복음과 모든 일에 0%로 들어가는 거죠. Tenemos que entrar al 0% en evangelio y en todas las cosas. 여러분의 달란트는 10% 안에 드는 정도가 아니고 0%로. Que sus talentos no entrarán dentro del 10%, sino al 0%. Esto es nuestro contenido. Si formamos esto, nadie nos puede bloquear. 여기서 237 치유 서밋의 실제가 보이는 거예요. De ahí podemos ver la realidad de 237, la sanidad y la cumbre. 이게 콘텐츠입니다. Y eso es el contenido. 이거를 5천 종족에게 알리는 거예요. Tenemos que enseñarles a 5.000 그러면 tribus. 콘텐츠 뒤에 나오는 게 뭡니까? Después, ¿qué es lo que podemos tener después del contenido? 시스템입니다. Es el sistema. 이 시스템은 지금부터 어떤 시스템으로 가야 되느냐. Entonces, ¿qué tipo de sistema tenemos que dirigirnos? 아주 중요한 부분이죠. Es una parte muy importante. 꼭 남기고 온 게 있습니다. Pablo, fueran donde fueran, dejó estas cosas. 거기에 237 5천 종족 현장을 본부화시킵니다. Ellos establecieron en la sede los campos de 237 y 5.000 tribus. 그래서 바울이 한 중요한 게 뭡니까? ¿Y qué es lo que hizo Pablo de una cosa muy importante? 서신을 보낸 겁니다. Él envió las 그리고 cartas 제자를 파송한 거죠. y comisionó los 이게 discípulos. 굉장히 중요한 시스템입니다. Es el sistema muy importante. 두 번째 시스템입니다. Es el segundo sistema. 우리는 보통 이 시스템을 잘못 만들어요. Nosotros normalmente establecemos el sistema incorrectamente. No se trata del volumen, del pequeño o de la 가장 grande, 하나님이 원하시는 겁니다. sino lo que Dios desea más, lo 이걸 가지고 óptimo. 최선을 다하는 겁니다. Y tenemos que hacer lo mejor posible de nosotros. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. 최고로 만드는 Y 겁니다. tenemos que llegar para ser los mejores. 그리고 현장입니다. Y después es el campo. 현장에 어떤 시스템이 필요합니까? ¿Qué tipo de sistema se necesita en el 모든 campo? 문제는 답입니다. Todos los problemas son las respuestas.
Eso es el sistema en el 한 번도 campo. 놓치면 안 됩니다. Nunca tenemos que 모든 갈등은 perder. 갱신입니다. Todos los conflictos son las 모든 위기는 oportunidades de 기회입니다. la renovación. Y todas las crisis son las oportunidades. Esto es en nuestro sistema. 사람 시스템보다 더 중요한 이 시스템 딱. El sistema de las personas son importantes, pero lo más importante es esto. 꼭 그냥 자꾸 누려야 됩니다. Tenemos que aferrarnos al pacto y disfrutar de ello. 대부분 이게 우리 그 중직자분들이나 이런 사람들이 뭘 같은 거 하는 그 계획장 거 보면요. 그리고 말은 한테 힘을 줘야 되니까 그 내가 볼 때는 좀 힘들 건데 이런 게 너무 많아요. La mayoría de los líderes encargados tienen una planificación y yo les tengo que dar la fortaleza, pero pienso que ellos no tienen esto. 이 시간표가 중요합니다. Pero este horario es 하나님이 진짜 importante. 현재 지금 원하는 거. Lo que Dios desea más en ese tiempo. Y es muy fácil que pierda esto. 성경에서 전도자 여러분이 제일 놓치는 게 뭔가 하니까 그 우리 교회를 다민족이 내 집이다 하는 시스템을 만들어야 되고요. 그쪽에는 완전히 본부화시키는 겁니다. Lo que pierden más a los misioneros y los evangelistas es que las personas multiculturales tienen que sentir su iglesia como su casa y que ellos se establezcan en la 내 sede. 생각 좀 바꿔보면 굉장히 쉽습니다. Pero si pensamos un poquito de nuestro pensamiento, es fácil. 그래서 아마 제가 보기로는 세계에서 제일 큰 교회는 그 갈보리 철치지요. Por lo tanto, yo pienso que la mayor iglesia en el mundo es la iglesia del Calvario. 지금 제가 반 중에서는 가장 성경적이에요. Si analizamos su sistema, según mi pensamiento, es lo más 각 bíblico. 나라 쫙 부목사가 있어요. En cada nación ahí está el pastor asistente 그러면 o copastor. 척 스미스 목사님이 나라당 부목사에게 지시를 내린 게 아니에요. Y ese pastor principal no le manda las direcciones a 그 사람이 다 copastores, 목회라는 거예요. sino ellos se pastorean por sí mismos. 오히려 척 스미스 목사 지시를 받을 판이에요. Más bien, ese pastor principal recibe las 안에 direcciones. 시스템이 각 나라들이요 마음껏 움직여요. Entonces, en cada nación, ellos se mueven, 우리는 시스템이 sin 그렇게 límite. 될 수가 없어요. pero 이 한국 사람 nadie más 머리로서는 puede hacer 불가능해요. esto. Con la cabeza de los coreanos 이게 no pueden 성경 hacerlo. 간단한 건데 이거. Pero si miramos la Biblia, 이 es 시스템이요. 아무도 simple. 안 것이 굉장히 중요합니다. El sistema parece que no es nada, pero es muy 그래서 importante. 여러분들이 보통 일하는 사람들이 보면은 복음 다 받고 다 가지고 있다니까 이게 안 되잖아요. Por eso la mayoría de las personas que trabajan tienen todo y hacen todo, 이거를 pero 여러분이 안 pierden esto, 알려주면 el sistema. 안 됩니다. 현장에 있는 사람들이 콘텐츠까지 다 알고 있다니까. Por eso las personas que están en el campo ya conocen el contenido, el concepto, porque han recibido muchas palabras, pero finalmente pierden esto. Es una lástima. 그래가지고 몇 명 모여가 막 싸우다 또 헤어지고 그게 거의 다요. Se reúnen, se pelean, se dividen y repite esta cosa. 하나님이 가장 원하시는 거. Lo que Dios desea más. 그걸 보고 절대라 할 정도로요. Hasta que podamos llamarlo como lo absoluto. 이걸 해야 최선을 다하죠. Tiene que ser lo absoluto para 이래야 최고가 되는 겁니다. poder hacer lo mejor Pero posible. 문제가 Y así 많이 podemos 와요. llegar a 근데 ser 그게 los 답이에요. mejores. Entonces, en nuestros problemas 당연히 podemos encontrar las 갈등이 생깁니다. respuestas. Es obvio que 아이고, haya 나 이거 힘들어서 los 못하겠습니다. conflictos. 탈락입니다. 그게 갱신이에요. Si nos damos por vencido, 아닙니다. ahí 기회입니다. pararemos, pero necesitamos 이걸 renovarnos 참고해서 y en las 넘어서야 crisis son las 지금 oportunidades. 정말 좀 기도해 주셔야 될 것은요. 미국 교회들 전부 흔들리고 문다고 해요. Les pido la oración de verdad porque las iglesias en Estados Unidos ya están 이번에 siendo 메시지 4개 movidas 나왔는데요. 그건 4개 y 중에 están cerrando las 한 것 puertas. 빼면 안 됩니다. 그거 안 되기 때문에 이게 무너지는 거예요. Sin ninguna excepción de 4 mensajes y las palabras importantes, no tenemos que perderla. 콘텐츠가 너무 중요하지만 그 무엇을 해야 중요하고 그 이유가 중요하고요. 어떻게 해야 되느냐 중요하죠. Es importante el contenido, el concepto, la razón y también cómo hacerlo. 이것은 교회뿐만 아니고 모든 중직자들의 산업에도 참고하셔야 됩니다. No se aplicará solamente en las iglesias, sino en todos los negocios de los empresarios. 분들이기 때문에 여러분 교회 헌신에 참고하셔야 됩니다. Porque ustedes se tienen que tomar como una referencia en todas las devociones que ustedes 반드시 hacen. 하나님 역사하시게 돼 있잖아요.
Porque una vez 몰라서 que 그렇지. se establecido el sistema, Dios 잘 되는 obra. 데는 반드시 잘 되는 노하우가 있습니다. Las personas que les 모르고 funciona 있어서 bien 그렇지 안 되는 tendrán 데는 안 su 되는 propio 노하우가 método. 반드시 있습니다. Y las personas que, a las que no les funciona bien tendrán sus 그게 propios 이 세 métodos 가지 también. 되게. Eso se depende de estas 자, tres 그러면 cosas. 5천 종족 특히 렘넌트 해줘야 될 결론입니다. Entonces voy a hablar sobre la conclusión, sobre todo para los Ya, 이게 remanentes. Hablamos de esto. 레버리지. Leverage, la palanca 베슬. y el recipiente. 자, 이런 것들이 나오기 시작합니다. Podemos ver estas Transmission. cosas. La transmisión. 여기서 이제 굉장한 작품이 노바디 작품이 나오는데 마스터피스가 나옵니다. Y de ahí pueden crear una obra maestra de nadie 이게 나오죠. de esto. 이게 되질 때 플랫폼이 나오죠. Una vez que tenga esto, pueden tener la plataforma. 이게 돼서야 아웃소싱이 되는 겁니다. Y así pueden hacer la subcontratación. 이게 되집니다. Pueden hacer esto. 여기에 내려지는 결론입니다. Es la conclusión para 이걸 esto. 찾기란 너무 힘들어요. Y buscar esto 찾을 es 필요 없어요. difícil. 렘도 얘기해줘야 됩니다. No hace falta buscar, 내가 sino tenemos que 레버리지. explicarle a los 내가 remanentes. Tú eres 베슬. la palanca, tú eres el recipiente, 네가 트랜스미션. tú eres la 이걸 transmisión, 네가 바로 마스터피스. tú eres la obra maestra, 너가 플랫폼. tú eres la plataforma, 너가 아웃소싱의 키다. tú eres la llave de la 요거 싹 subcontratación. Todos los de remanentes fueron así. 있습니다만은 여러분 한 명으로 다 이루어지는 축복입니다. Sí, existen las herramientas de cada elemento, 말을 pero 내겠습니다. ustedes mismos pueden ser la 그래서 herramienta. 저는 이런 결론 딱 내려오고 나니까 그냥 Yo con esta conclusión 이게 되지는 거예요. simplemente podía llevar a cabo esto. 기도하는 거예요. Las 24 horas. Cuando me aburría, Vaya, me puse a orar, 뭐 좋습니까? aferrándome al pacto de una manera muy cómoda. Si tenía las preocupaciones, me puse a orar. 원래 염려하는 사람들 많아. 또 기도하고. Había muchas personas que se preocupaban por eso, oraba por ellos. 힘들다고 하는 사람 너무 많아. 또 기도하고. Había muchas personas que me decían que tenían dificultades, por eso oraba por 문제 없다는 ellos. 사람 너무 많아. 또 기도하고. Había muchas personas que tenían las dificultades en vez de las bendiciones, por eso oraba por 기회 ellos. 왔는데 못하겠다는 사람 많아. Y había muchas personas que decían que eran crisis en vez de las oportunidades. Y hay muchas personas que tienen los problemas, aunque Dios diga que no. 25. Entonces pueden hacer esto, las 25 horas. 하나님의 나라의 Eso son las obras del reino de Dios. 여러분의 작품은 5천 종족 살리고도 남습니다. Sus obras maestras sobrarán 왜 그렇습니까? para que salve a las 5,000 tribus. ¿Por qué? Porque es algo 제 eterno. 번호를 알고 저도 모르는 사람인데 문자 오는 사람들 많아요. Hay muchísimas personas que me mandan mensajes porque ellos se conocen mi número de teléfono. 그래서 난 모르는데 막 이렇게 보내면 대답할 수가 없잖아요. Como yo no conozco mucho la situación, entonces no puedo responder bien. 중요한 사람이 또 이렇게 문자 올 때도 Por 있습니다. contrario, hay personas que me envían los mensajes importantes. 24. Yo la mayoría hago las 24 또 어떨 horas. 때는 24, 25 영원. Las 24 horas, las 25 horas y la eternidad. 뭐죠? 기도 24. La mayoría 지금 내가 하고 hago 있는 la oración de las 24 horas. 할게 없잖아요. No hay nada más que tengo que hacer. 여러분은 보좌와 시공간과 237을 움직일 수 있다. Ustedes pueden mover el trono celestial, trascender el tiempo y el espacio y las 207 naciones. Si no conocen esto, no conocen el Evangelio. Por eso, 여러분이 기도할 수 있다면 어디냐가 el lugar 중요해요. que están ustedes no importa. No importa dónde 여러분이 이 estén. 축복을 누릴 수 있다면 무슨 상황을 당했냐가 중요한 게. Si pueden disfrutar de esto, no importa la 여러분이 이거 할수 situación. 있다면 어떤 지금 어려움 중에 있냐 중요하지 않습니다. Si pueden disfrutar esto, la dificultad no importa. 237 5천 종족에게 전달해야 되겠습니다. Tenemos que transmitir a las 207 naciones y 5,000 tribus. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 이 세상의 가장 중요한 분들을 부르신 하나님께 Dios te 감사드립니다. damos gracias por llamar a las personas más importantes del 이번에 mundo. 네 가지 메시지는 평생
항상 간직하는 보좌의 축복을 누리게 해 주옵소서. Permítanos para que podamos disfrutar del trono celestial y para que podamos aferrarnos toda la vida a estos cuatro mensajes. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.